అంబోలి గ్రామంలో కొత్త నిర్మించినటువంటి మహాలక్ష్మి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కారం గ్రామస్తులు పెద్ద పూజలు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా చులతో పనిచేసి ఉన్నారు. పండితులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. अंबोली बुजुर्ग इतिहास महालक्ष्मी मंदिराची स्थापना झाली व तसेच मंदिर आणि महालक्ष्मीचे मूर्ती प्रतिष्ठापना संपूर्ण गावाच्या साहाय्याने सगळ्याच्या गोरगरिबाच्या मदतीने हा आमच्या गावामध्ये आज बरेच दिवसापासून महालक्ष्मीचं मंदिर पुरातन होतं आहे. त्यांना आम्ही जे शेतामध्ये आत होते ते बाहेर आणून लक्ष्मीची मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना आम्ही इथं केलेलं आहे. संपूर्ण मायाभती सगळे गावाच्या बाहेर घेतले देखील सगळे गावातले सगळे वडीलधारे लहान थोर बाई वृद्धी माजी सरपंच तसेच गावातील पंचकमिटी समितीचे मेंबर गंगाव पाटील तसेच सुभाष रेड्डी गावातील నిర్మల్ జిల్లా కుబేర్ మండలం అంబోలి గ్రామంలో కొత్త నిర్మించినటువంటి మహాలక్ష్మి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కారం గ్రామస్తులు పెద్ద పూజలు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా చులతో పనిచేసి ఉన్నారు. పండితులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. अंबोली बुजुर्ग इतिहास महालक्ष्मी मंदिराची स्थापना झाली व तसेच मंदिर आणि महालक्ष्मीचे मूर्ती प्रतिष्ठापना संपूर्ण गावाच्या साहाय्याने सगळ्याच्या गोरगरिबाच्या मदतीने हा आमच्या गावामध्ये आज बरेच दिवसापासून महालक्ष्मीचं मंदिर पुरातन होतं आहे. त्यांना आम्ही जे शेतामध्ये आत होते ते बाहेर आणून लक्ष्मीची मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना आम्ही इथं केलेलं आहे. संपूर्ण मायाभती सगळे गावाच्या बाहेर घेतले देखील सगळे गावातले सगळे वडीलधारे लहान थोर बाई वृद्धी माजी सरपंच तसेच गावातील पंचकमिटी समितीचे मेंबर गंगाव पाटील तसेच सुभाष रेड्डी गावातील